धीरे धीरे उन्होंने भक्ति किनी करी जो ये प्राण छे ना शरीर में आई मज में इन्हीं खोज करी कि प्राण क्या से आवे ने क्या जावे इन्हीं खोज करी उन्हें अणु संत बन्यो कि यह प्राण क्या से आवी रह्यो और क्या जावी रह्यो छे तो प्राणनाथ बनी गया तो पछी एक तमारा ठाकुरजी ની તો પૂજા કરી છે ઉની તો ભક્તિ કરી છે પર પછી કોઈ મુસલમાન મળી ગયા ઈ દરગાહવાળાને માને कि दरगाहवाળાને માને તો મુસલમાન મળી ગયો પછી ઉની भी भक्ति करी उनो भी ग्रंथ चालू કર્યા ઉને आई समझ में उन्हें भी प्राण જોવે છે कि इना प्राण तो यहाँ છે तो પછી કબર में जो जावी रही प्राण क्या जावे તમે તો શમશાન में જલીને રાખ થઈ જાવ પર પછી કબર में जावे तो પછી भी प्राण क्या जावे वो शरीर का जावे उन्हें भी खोज करी तो संत छे और संतना रूप में ही पूजावे छे भी એના કુલદેવતા નથી કુલદેવતા તો બીજા છે